না না তোমাদের এখানে ছিল তো আছে। নিয়ে যাও নিয়ে যাও নিয়ে যাও, দিয়ে আবার এখানে পুশ করে দেবে, আবার অন করবে। দোকানটা বন্ধ হয়েছে কি? একটু শাঁখটা বাজাও না। হ্যাপি বার্থডে কৃষ্ণ ঠাকুর। ওই একটা শাঁখ বাজে না, তুমি হচ্ছে নিচে দেখো টেবিল হচ্ছে শাঁখ আছে, দেখো নিয়ে আসো। এইখানে ছিল তো শাঁখ, এইখানে তো শাঁখ, কাকে আনতে পাঠিয়েছো? এই তো তুমি তো কাকে নিজে রেখেছো? শাঁখ নিজে নেই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ আছে, এখানে আছে না, বাজতে বাজতে
কোনটা পূজা যায় না পুজোতে ফেটে না যায় লাস্টে দেবে তাই তো এই ইমন কোনটা রেখে যাচ্ছি নিচে ফ্রিজে কোনটা নিচের ফ্রিজে রেখে দিয়ে আসবি সাইডে কাঁচিটা হয়েছে তাও নারকেল দেবে তো বলবে নারকেল কুচানো আছে তোমার সব রান্না কিন্তু অনলাইনে চলে যাবে বুঝলে এই বড় থালা আছে বড় থালা আছে জয় আমার মা এই যে এইখানে নিচের রুমটায় ওপরে একটা চ্যাপ্টার এরকম থালা আছে চারটা থালা আছে নিয়ে তো মাথার উপরে ওই সানসেটের উপরে সানসেটের উপরে হ্যাঁ এইখানটা যায় স্টিলের থালা আছে আচ্ছা ভালো এটা তো বাড়তে হবে মিক্সারে হ্যাঁ ওটা তো ওটা জলদি করে বাড়তে হবে সৌদিকে দিল সেদিকে বোর্ড আছে এখানে লিখছি ओम प्रपन्न परिजाताय वस्त्र वस्त्र गोपालाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय द्वे नमः सर्वपरिषद कामो दुग्धा गोपालनंदन पार्थवस्त्र भक्ता दुग्धं गिदमृतं महत् विष्णुदेवं सुतदेवं वंश जन्मवर्धनं देव विपर्वणं अच्छा परमिशन मला गुरुजी करते का जे पूजा उपस्थित बजेस्ट যারা আছে মা কে হলো দিদা আছে বসতো পারমিশন এই পুজো শুরু করছে আজকে পারমিশন দাও দিদা মামা পারমিশন
সাথে আছে দিদা দিদা তোমার সবার এর পুজো শুরু করতে পারি বাকি দাও তুমি হাত মিলাও তো বাইরে দিও জল মুখে লাগাও নম বিষ্ণু নম বিষ্ণু নম বিষ্ণু হাত মিলাও এ দুধ হবে দুধ হবে আর বলে যোগ ভোগ আমি দিন না বলে মানে কে বুঝে হোম হলে তাহলে বুঝতে পারবে না ধুতিটা বলে উত্তম মানা তো ভালো ধুতি উত্তম করে বল নম বিষ্ণু নম বিষ্ণু নম বিষ্ণু নম তদ বিষ্ণু পরম পদম সদা পশ্যন্তি সূর্য দিবিবের কবে ভাবে ন দিবিব চক্ষুরাতবং এই হাতটা এখানে টাচ থাকবে এই তদ বিষ্ণু পরম পদম সদা পশ্যন্তি সূর্য দিবিব চক্ষুরাতবং নম আসন শুদ্ধি এইভাবে নম আসন শুদ্ধি টাচ করে आसन शुद्धि मंत्रस्थ मेरुपृष्ठ ऋषि सूतलं छंद श्रीकुर्म देवता पृथिवी बीजं आकाश शक्ति अंतरिक्षत कीलकं नम आसने उपवेशने विनियोग पृथ्वया धितालोका देवित्तं विष्णुंकिता पंचधाराय मं नित्यं पवित्रं कुर्जासन नम आसने कमलासनाय नमो এটা লিখে দিই বামে গুরবে নমঃ পরাপরে গুরবে নমঃ পরমষ্টি গুরবে আমি নিচে দিতে গুরবে নমঃ পরমষ্টি গুরবে এরকম হাত জোড় করে করতে বামে গুরবে নমঃ পরাপরে গুরবে নমঃ পরমষ্টি গুরবে নমঃ সর্বভোগ গুরবে নমঃ দক্ষিণে বনসায় নমঃ পশ্চাতে ক্ষেত্রফলায় নমঃ পেছনে একটা ফুল দিয়া পশ্চাতে ক্ষেত্রফলায় নমঃ ঊর্ধ্বে ব্রহ্মণায় নমঃ ফুল ঊর্ধ্বে ব্রহ্মণায় নমঃ অধে অনন্তায় নমঃ একটা ফুল এমনি দেন অধে অনন্তায় নমঃ সম্মুখে শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ ভো নমঃ দিয়ে এখানে এবার এটা ধরো এইখানটা আছে এটা এখানে ধরো এই হাতটা এখানে প্রণাম গঙ্গে চ যমুনা চৈব গোদাবরী সরস্বতী নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলস্মি সন্নিধি করো সত্যপাদক সংহন্তি সত্যদুঃখ বিনাশিনী সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমাঙ্গতে নমগঙ্গা 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 পরিচিত নম পুষ্পে পুষ্পে সুপুষ্পে মহাপুষ্পে পুষ্পচয়া গোকীর্ণেন ঘুমফট সদা পুষ্পানি বনজাতানি ধূমরানি কানি চ বারিস্পর্শ মাত্রেণ পুষ্পদোষ বিনশ্যতে ওম চন্দ্র এই চন্দ্র পিছিয়ে পড়ে ওম চন্দ্র বন্দতে নিত্যং স্পর্শং পাপনাশং আপদ হতু জস্তু লক্ষ্মীর বসতি সর্বদা এখানে একটা কীর্তন করো তো জল দিয়ে জল বাংলার তবে চারদিকটা চতুষ্কোণ করে তত করে স্থাপন এরা ফুল দিল ফুল দিয়ে পুজো করে এখন এই তো বন্ধ পায় নম এই তো সেতু পায় নম এই তো মণিবন্ড পায় নম এই তো রত্ন বেদিকায় নম এই তো বন্ধ সিংহাসনায় নম তত করে আচ্ছা তোমার কোনো গুরু টুরু দীক্ষা না আছে এইটাই গুরু রূপে সব এখানে পুজো করবে গুরু বলতে এখন ओम अंगुलद ओम गोटवधारण मंत्रस्य तम ब्रह्म तम विष्णु तम महेश्वर गोटवधारण विनियोग এটা দুটো अरे यार दिल्ली हो गई अच्छा ये करो बोले ये तो गंध से फूल लगा इधर একটা আগে ফুল না এটা এখানে রেখে দিও সব হাতে বাঁধে রাখো ये तो গন্ধ শ্রীনাথ করবে নম এই হাতটা এখানে সব লাগে এবারে তন্ডলম চাপ শ্রীনাথ করবে নম এই সব গন্ধ শ্রীনাথ করবে নম আর এই আঙ্গুলটা শ্রীনাথ করবে নম
পুষ্পং স্নাত গুরবে নমঃ ফুলটা দিয়ে দেখো বলো এটা চলে ছিটা আচমন জলং স্নাত গুরবে নমঃ পাদ্যবং স্নাত গুরবে নমঃ ধূপ দিবাতে মানে আবার চাল দিল স্নাত গুরবে নমঃ এবার ফুল না বল নমঃ ফুল নিয়ে হাত জোড় করবো বল নমঃ গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু দেব মহেশ্বর গুরু রেব পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ অখণ্ড মণ্ডলাকার ব্যক্ত যেন চরাচর তৎপদং দর্শিতং যেন তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ অজ্ঞানং তিমিরন্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুর উন্মিলিতং যেন তস্मै শ্রী শ্রী গুরুবে নমঃ ये तो उसमें गणेशादि पंचदेव गणप नमः पुष्प फूल गणेशादि फूल गोटा गोटा गणेशादि पंचदेव गणप नमः ये सुगंध गणेशादि पंचदेव गणप नमः एषो कांडा दुर्पदी एषो कांडा गणेशादि पंचदेव नमः जप तिलकम जप 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 तिलकम गणेशादि पंचदेव गणप नमः ये सुगंध चंद्र दीजो এটা হলো এসো হরিদ্রা গণেশাদি পঞ্চদেব গণপ নমঃ আচমন জলম জল ছিটে আচমন জলম গণেশাদি পঞ্চদেব গণপ নমঃ ধূপতি পাড়তে পারার জন্য গণেশাদি পঞ্চদেব নমঃ পুনর আচমন জলম গণেশাদি পঞ্চদেব গণপ নমঃ ফুল না ফুল ফুল নমঃ একদন্ত মহাকায় লম্বধর গজানন বিঘ্ননাশং পরম দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম জবা কুসুম সংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতে ধান্তারিং সর্বপাপগ্ন প্রণতস্মি দিবাকর এদম সর্বসাদি পঞ্চদত্তম করে প্রণম ফুল আবার চোখ দিলে তো তিল দে চল এই তন্ডলম সূর্যাদি নবগ্রহ নমঃ ये तो दोष पे नमः विष्णुवे बोरुपे नारायण नमः इदं आत्मना जलम गणेशा नमः विष्णुवे बोरुपे नारायण नमः येषो गन्ध नमः विष्णुवे बोरुपे नारायण नमः सचंदन तुलसी पत्र तुलसीदा चंदन तुलसी पत्रांजलि नमः विष्णुवे बोरुपे नारायण नमः आत्मना जलम नमः विष्णुवे बोरुपे नारायण नमः सारा फूल और नमः नमः ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते एष पुष्पं नमो विष्णु गुरुनारायण एदं चंडलम ओम नमः शिवाय नमः इदं आत्मा चंदन सुगंध ओम नमः शिवाय नमः एष पुष्पं ओम नमः शिवाय नमः जप तिलकम এখানে করে দিচ্ছি তারপরে সেখানে পূজা আমি করি জপ তিলকম ওম নমঃ শিবায় নমঃ এথ কান্ডা মানে দুর্ব কান্ডা ওম নমঃ শিবায় নমঃ आत्मना जल ओम नमः शिवाय नमः पात्रकं धूपदि वर्ते पूजार्चने ओम नमः शिवाय नमः फूल हाथ जोड़ो बोल नमः शिवाय शांताय कारण त्रय हेतवे निवेदयामि चत्मानं तं भूतिं परमेश्वर शिव शिव महायोगी महाकाल महेश्वर सर्वपाप हरं देव मकाराय नमस्तुते त्र्यंबकं जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनं उर्वारुक वंदना मृत्युर्मुक्ते नममृता ओम नमः शिवाय नमः ये तो गंध पुष्पे ह्रीं श्री भगवती दुर्गादेव्यै नमः आत्मना जलम ह्रीं श्री भगवती दुर्गादेव्यै नमः तुंडलम चाल जप तिलकम एकसंगे निना जप तिलकम ओम ह्रीं श्री भगवती दुर्गादेव्यै नमः कांडा तुर्बो कांडा ह्रीं श्री भगवती दुर्गादेव्यै नमः फूल 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 ले हाथ जोड़ो नमः सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशर्ते हरे देवी नारायणी नमस्तुते ह्रीं श्री भगवती दुर्गादेव्यै नमः एतवन्दोष्टे महालक्ष्मी देव्यै नमः एषवन्द महालक्ष्मी देव्यै तुण्डलं
ओम महालक्ष्मी देव्यै नमः एष काण्ड ओम महालक्ष्मी देव्यै नमः आत्मन जलम ओम महालक्ष्मी देव्यै नमः बोलो नमः विश्वरूपस्य भज्यासि पद्मपद्मे लोये शुभे सर्वतो पाहिमां देवी महालक्ष्मी नमस्तुते लक्षितं धनरूपासे प्राणां प्रणदायिनी स्थिरतां गृहे हीने बुद्धा काम प्रदा भव एष पुष्प महालक्ष्मी देव्यै नमः एतवन्तो सादा सादा एतवन्तो भगवादिनी ओम सरस्वती देव्यै नमः एष गन्ध 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 चंदन चंदन ये सुगंध भगवादिनी ओम सरस्वती देव्यै नमः आचमन जलम ओम सरस्वती देव्यै नमः जले छिटा तंडुलम जल तिलदकम ओम भगवादिनी ओम सरस्वती देव्यै नमः एष काण्ड भगवादिनी ओम सरस्वती देव्यै नमः सादा फुलले आगे नमः सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्या स्थानेभ्यो एव च एष पुष्प भगवादिनी ओम सरस्वती देव्यै नमः एतवन्दोषे काल्लादि 10 महाविद्याभ्यो नमः फुल फुल काल्लादि 10 महाविद्याभ्यो नमः तंडुलम काल्लादि 10 महाविद्याभ्यो नमः चाल चाल दिदा ये तो उससे मस्सादी तो सोतर बने नमः ये तो उससे कुलदेव देवी बने फुल फुल ये तो उससे कुलदेव देवी बने नमः ये तो उससे निज आराध्य देव देवी बने नमः ये तो उससे वास्तु पुरुषाय नमः ये तो उससे ग्राम वस्त्र देव देवी बने नमः ये तो उससे बैशाखा 12 मास बने नमः ये तो उससे मेष राशि 12 मास राशि 12 राशि बने नमः ये तो उससे निज इष्ट गुरु बने नमः मान तुम जे का तुम जे मन करो जेटो मन मन जप करना था जाके तुम गुरु से मन कर पानी दे दे ये बता এটা বাবা আমাদের দাও এই বলো বলো नम कर्तव्यस्मिन् गुरुगणेशादि नाना देवता पूजा पूर्वक सहित जन्माष्टमी उपलक्षे श्रीकृष्णेर पूजा अभिषेचन पाठ कर्म करणाय स्त्री भवन्तु पति भवन्तु नमस्ते नमस्ते एर উপরে দাও দুর্বাদ বুঝাও এটাকে এইভাবে দাও তিনবার দাও নমস্তে 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 আবার না দুর্বাদ জোড়ো नम कर्तव्यस्मिन् गुरुगणेशादि नाना देवता पूजा पूर्वक सहित भाद्र मासे कृष्णपक्षे जन्माष्टमी शुभ श्रीकृष्णेर जन्मे आविर्भाव उपलक्षे पूजा जप पाठ कर्ण कर्मादि ब्राह्मणा स्त्री भवन्तु अति प्रभवन्तु नमरिद्धि 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 आवर कर्तव्यस्मिन् गुरुगणेशादि नाना देवता पूजा पूर्वक सहित भाद्र मासे कृष्णपक्षे अष्टम तिथिवारे श्रीकृष्णेर जन्म आविर्भाव जन्माष्टमी तिथि श्रीकृष्णेर पूजा जप पाठ कर्ण कर्मादि ब्राह्मणा स्त्री अति भवन्तु नमरिद्धि 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 ओम नम तत्सद पुण्यहनि विशिष्टक भारत भूप्रदेशे भाद्र मासे कृष्णपक्षे अष्टम तिथिवारे गुरुगणेशादि नाना देवता पूजा पूर्वक सहित तुम्हार नाम पुत्र बोलो तो बोले गोत्रश्री यथा नाम तो नाम तो बोलते हम सूर्य जना बोलते सूरजना दासस्व काश्यप गोत्र नामने
যথা তার বার তিথি গ্রহ নক্ষত্র দণ্ডফল গুণবিধি বিশেষণ বিশিষ্টায়ল ভৌমাদি গ্রহকর্ণ যোগলগ্নে মুহূর্তেক কাংসকেশু চতুর্বর্গ ফলপ্রাপ্তি লাভ কামনায় অদ্য শ্রীকৃষ্ণে জন্ম তিথি জন্মাষ্টমী পূজা জপ পাঠ কর্ণ কর্মায় সুদ পরিবার বর্গাদি সুখ সমৃদ্ধি স্বপত্নী পরিবার বর্গাদি ধর্ম অর্থ কাম মুখ্য চতুর্বর্গ ফলপ্রাপ্তি বিদ্যা বুদ্ধি চাকুরি সুপ্রতিষ্ঠিত লাভ কামনার্থে অতুল বৈভব সম্পত্তি লাভ কামনার্থে শত্রুক্ষয় মিত্র শ্রীবৃদ্ধি ও মারি ভয় আরোগ্য রোগ শোক জনবেধি প্রশমন কামনার্থে অদ্য শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণের চরণে সমর্পয়ামি। একটু জল খাবো, একটু আটটা উঠে দেবে। এটা না ওর উপরে ছড়া ও বলে ভোদেব অস্মিন সংকল্পকারী সন্তুষ্ট ভব বরদ ভব ফলদ ভব মোবি দেহি। দে তুমি প্রণাম করে আসন ত্যাগ করে প্রণাম করতে হবে। আসন উঠে হাঁটু গিলে করতে হবে। হ্যাঁ সেই এতক্ষণ বসে আছে হাঁটু করে ঠিক এক্সারসাইজ। আর ঠাকুর সেই জায়গায় রাখবো না একটু এগিয়ে নিয়ে আসবো, একটু এগিয়ে নিয়ে আসবো। তাহলে তো অসুবিধা একটু ধরে এগিয়ে নিয়ে আসো। সে লাইনটা গেছে নিয়ে না, ওটা ওদিকে ওটা পেছনে না, ওটা ধরে নিয়ে আসবো। আমি বলছি বাটিগুলো সামনে বসে দাও না, বাটিগুলো যে ওই মিষ্টি ওইটা সামনে বসে দাও। এই রসের প্যাকেটটা খুলে দিতে হবে। হ্যাঁ খুলে দেবো। রসগোল্লাটা বসে দাও সামনে, ওই সামনে থাকবে। হ্যাঁ না সামনে ফুল টুল দিতে হবে, সামনে ওই সাইডে আর কি। হ্যাঁ সাইডে এই প্রোডাক্টটাই এত তেলটা দিয়ে যদি করতে যাস আমি প্রদীপটা দিয়ে তো সাজিয়ে। আচ্ছা এটা সেগুলো এটা ধরতে হবে না না তোমার জন্য একবার দেবো। আচ্ছা ও ঠিক আছে আর সব चलना चाहिए क्या अच्छा ये कोई ना अगर घूम जाए क्या हम कुछ नहीं करेंगे है ना और इधर का हम लगा दिए और भी कोई रसगुल्ला वसा बड़े हम लगा तब हां और कोई पे साइड में अंदर दा वाले ने किए हो बनाना से हम क्या करना है तब बैक साइड में जब फ्रंट पे থাকলে ভালো ওই দিকে থাকলে ওটা ব্যাক সাইডে করো সাইডে গিয়ে ছোট বাটি করে সাইড করে দাও ছোট একটা ওই সাইডে ওটা এগিয়ে নিয়ে আসো সামনে এটা এরকম এগিয়ে নিয়ে আসো এগিয়ে দাও এইটা এগিয়ে নিয়ে আসো হ্যাঁ ওটা সাইডে দাও এই তো হ্যাঁ এবার ওইটা চকলেটটা সামনে রাখো আর তুমি কি বের করে দাও কোলে দিয়ে দাও না ওরা বার করতে পারে থাক কেটে দিও আরে স্লিপ খাচ্ছে থাক না এই দিকটা করে কাটো ঠিক আছে সেটাকে রাখা যাবে আপনার কি আছে যে বাটা ছিল না আমাদের হয়ে গেছে যে হাতে দিয়ে শুরু ঠাকুরের কাছে কোলে বসে দিয়েছে দাদা শুনতেছ ওটা ঠাকুরের কোলে দিতে বলছো কোলে মানে হ্যাঁ ওই কোলে কোলে হাতে রাখার হাতে দিয়ে দিলো চলো তুমি দিয়ে দাও এখানে হ্যাঁ তুমি দিয়ে দাও কৃষ্ণ ভাগাভাগি করে ভাগাভাগি করে
তখন মিশা করবে ঠিক আছে তুমি এটাকে ধুয়ে আমাকে একটু দাও ফুলকে বললে জলটা বেশি না দিয়ে তুমি ই করে ধুয়ে রাখো এটা লাগবে না লক্ষ্যের সর্বদা ওম পুষ্পম 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 নাম এব নন্দ সুরপতি বর্ধা বদা চরণ বেদ করে সাহায্য পঞ্চত দর্পণ দেবাসন ওম দেবসে বরদা ওম দেবসে বরদা দেব পরিবার সমতম अच्छा একটু ঘি দাও জানো একটু ঘি দাও মধু মধু চিনি একটু গুড় দিলে হবে হ্যাঁ সরকার এবারে চিনি গুড় আচ্ছা লেবুটা দিয়ে দিয়েছি তো ईमे सचंदन पुष्पं धूपदे वरदे बादल चंडन स्नान करबे नमः ईमे सचंदन पुष्पं स्नान करबे नमः ईमे धूपदे वरदे बादल चंडन विद्यं स्नान करबे नमः एष बंधं स्नान करबे नमः धूपदे बादल चंडन विद्यं स्नान करबे नमः ओम स्नान करबे नमः स्नान करबे नमः ओम नमो नमस्याय नमः ओम नमो गणेशाय नमः ओम खरपां स्रोतं गजेन्द्र वर्धनं लंबोदर सुंदरं प्रसन्न विभोदरं देवानुभवकरणं दन्तकाला
विधारित रुद्र सुंदर सभाकरं वंदे शैलसुत सिद्धिकपदप्रदं गांगणशाय नमः ईमे आत्मजं उपदेवदरजं विदं पुष्पं नमः गांगणशाय नमः ओम एकदंत महाकाय लंबोदर वजन विघ्नाशकरं देवं हे रंभं प्रणमं ओम श्री सूर्यनारायण वंदे ओम श्री सूर्यनारायण नमः ये तो वंदे ओम श्री सूर्यनारायण नमः ईश वंदे ओम श्री सूर्यनारायण नमः नैवेद्यं पुष्पं नमः श्री सूर्यनारायण नमः ओम नमः विवस्वते ब्रह्मण वस्वते विष्णु तेजसे जगत सूर्य सुमित्र वर्मदाय ईश्वर पक्ष सूर्यनारायण नमः पानी जल का बेदी को ग्लास खाओ जल ग्लास जल एक शरबत हिसाब बाहर में जल निया जल एक ग्लास तेल जीरो एक ग्लास तेल जीरो ওখানে জল নিয়ে দোকান থেকে জল নিয়ে আসতে তাতে একটু লেবু চিনি দিতে না লেবু তো আছে চিনিও জল ভরে আনা আমাদের জল দিয়ে দিতে পানি জল ये तो बोले वाला जो मैं तो गरसाद में तो मैं वहां ऊपर जो वस्तु से गणपति को यष्ट गुरु वाले परमा ओम नमो विवस्वते ब्राह्मण वस्वते विष्णु तेजसे जगत सूर्य सवित्र कर्मदाय ईश्वर पक्ष सूर्यनारायण नमः ओम वेदांश विशेषर कोशर शिवा अपसर्पंतो जे भूता देवते संतान सदा शिवा का ईमे सचंद्र पुष्प ओम घंटाकर्ण नमः ओम घंटाकर्ण महावीर सर्व व्याधि विनाशनाय विस्फोटक मंत्र रक्तमाबल ओम पटु ओम हृदय नमो शिरसासिका भूषण कवचाय गुणत्रय भूषण स्वकर्तन पृष्ठ पंचत्र परस्वा ओम मुष्टपंग तर्जन बलमाधव भूषण तर्जन अंसा मुद्धव भूषण अनमितपंग हुम ओम कृतं गुरुवर स्वकर्तन पृष्ठ पंचत्र परस्वा ओम कृष्णा ओम शब्दकरं भुजंगसानं पद्मनाभ सुरेश्वरं गौड़देशमे कृष्ण गोविंदाय नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगपते गोपेश एपुडे कुडी दतो ये सजन पुष्पं धूपदेवदार जनविद ओम ओम विष्णुवे भक्ताय नमः ओम शांताकर भजंगसार पद्मना सुरसंग विश्वकार गोकुलदेश मेघवर्ण सोसं लोकिकांत पवन जोड़ि ध्यानगम वंदे विष्णु भवय सर्वलोकनाथ ओम नमो विष्णुवे भूर्गणाय नमः ओम नमो प्रमण देव आत्मजं धूपदेवदार जनविद पुष्पं नमो विष्णुवे भूर्गणाय नमः ये सजन पुष्प उन्नों पंकज पुष्पाय नमः येलो सजन पुष्प येलो पत्राय नमः ये सजन पुष्प उन्नों विष्णुवे भूर्गणाय नमः ईदं धूपदेवदार जनविद पुष्प ओम हरिद्राय नमः ओम हरिद्रे हरे रूपासी हरदासी वर्प्रे देवी के स्थित नित्यं प्रजज्जामि ओम कृष्णाय नमः ओम उद्धवाय नमः धूपदेवदार जनविद ओम विष्णुवे भूर्गणाय नमः ओम बहुतंतु समाजत्तं ईमे गदंग वस्त्र पनमय वंदोस्मं वस्त्र पनमा ईमे गदंग स्वं वस्त्र पनमदंग शिवश्र संप्रदाय ओम वस्त्र पनमा ओम बहुतंतु समाजयुक्तं देवी निवेदुरां देवी के स्थितं प्रजामिहि ओम शांतकर्म संसोम ओम धैर्यनित्यं महेशं रजतकिरण वजन चंद्र पतंग संग्रतन कवचलम परशुमेघ प्रथम हस्त प्रसर पद्दासम समास्तुति मुपराग्र व्याकृत वशान विश्वादि विश्वबीजं निखिलं भवपचन्द्रनेत्र ओम नमः शिवाय नमः ईमे आश्वजं धूपदेवदार जनमिदं कुंडलो ओम नमः शिवाय नमः ओम त्र्यंबकं जयामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनं पूर्वारक वंदना विरुद्ध मुक्तिनामृता ईमे सजन पुष्पं दुर्गजनामृता ओम नमः शिवाय नमः ईदं सजन पुष्पं ह्रीं श्रीं भगवते दुर्गा देवाय नमः ओम ब्राह्मण करने बोलो बता मोले मोटे तरेका शंख चक्र त्रिपुरा त्रिशूल इंद्रस्त्र सिंहस्कंदादि त्रिपुरा मंगला भारत ज्योति सिद्ध सिद्ध संगे ओम ह्रीं श्रीं भगवते दुर्गा देवाय नमः ईमे सजन पुष्पं ओम राधा कृष्ण नमः ईमे सजन पंकज पुष्पं ह्रीं श्रीं ओम राधा कृष्ण नमः ईदं आत्मजं भूदेवताय जनमिदं कुंडलं ओम नमः राधा कृष्ण नमः ओम गणप्रावकरकरण ओम भगवती दुर्गा देवाय नमः ओम वर्षकमल ओम सर्वमंगल मंगले श्रीवे सर्वर्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते ओम शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमस्ते सृष्टि स्थिति विनाशानं शक्ति भूते सनातने गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्ते ईमे सचंद्र पुष्पं महालक्ष्मी देवाय नमः ईदं सचंद्र पुष्पं महालक्ष्मी देवाय नमः ईदं सचंद्र पुष्पं फलशालिनी नमः ओम महालक्ष्मी भगवादिनं सरस्वती देवाय नमः ईदं भगवादिनं सरस्वती देवाय नमः
ओम तरुण समर सिंधु पुत्ते सुप्रकांते उज्ज जगोटे सुरक्षण सदाब्जे निज करते भगवते पुस्तक श्री विश्वासं सरस्वती नमः एमे सजंद्र पुष्प ओम श्री सरस्वती नमः प्रजन पुराण पुष्प ओम सरस्वती नमः ओम सरस्वती नमः मंत्र नमः वेद वेद विद्यास्त्र नमः ओम क्लीं गोविंदाय नमः एवं सजंद्र पुष्पम क्लीं गोविंदाय नमः एवं सजंद्र तुलसी पत्रांजलि क्लीं गोविंदाय नमः एदं सजंद्रम तुलसी पत्रांजलि क्लीं गोविंदाय नमः ओम फुल्लंतु मलकांति बिंदु वदन भगवतं प्रियं श्रीवत्सांकमुद्रं पुष्पकं हरहर सुंदरं गोपीनाथनफल चित्तोदरं गोपशीलमित्तं फलफल वदनं फलंति पंत भजन भजे क्लीं गोविंदाय नमः ईमिनाथ भजन क्लीं गोविंदाय नमः तोन्नम क्लीं गोविंदाय नमः हे कृष्ण गुणासंग दीनबंधु जगत गोपी सखियांत राधांत नमस्ते नमो प्रसन्न देवाय गो ब्रह्मदाय जगदीदाय कृष्ण गोविंदाय नमः ईरं सजगत नमः शिवाय नमः ईमे सजंद्र पुष्पं नमः शिवाय नमः शिवेर काছে বেল পাতা দাও শিবের আছে তো ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनं मृत्युमुक्षयमामृतात् ओम ओम राधाकृष्ण परमहंस ठाकुर को मुझे देखिए तो थाला में सामने देखो ओम अक्कनाय ओपनम
একটা কথা বলে একটা ভুজি দিতে হবে, চাল সবজি টুজি করে গোটা ফল এগুলো করে একটা সাজিয়ে দেবে, ওটা লাস্টে উঠতে বলে। আর সাতটায় বাজাও ওম গণপতি সব জায়গায় সব রেকর্ড আছে, ক্যাশ কাউন্টারে গুনছি আমি না, যে যত বেশি টাকা তার তত আশীর্বাদ। সব খেয়েছি আমি। দিদা পুজো ঠিক আছে? হ্যাঁ খুব সুন্দর হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে। কি বলবো না, চলো চলো। সুন্দর কিটা বললেন? পুজো না মামা কি হয়েছে দিদা, কি বলছো মামাটা জিজ্ঞেস করছে। আমি সুন্দর কোনটা বললেন? মানে সুন্দর তো অনেকগুলো, এক সাজানো এক মন্ত্র আর এক ব্রাহ্মণ। হ্যাঁ সব মন্দির সুন্দর হয়েছে, সবাই সুন্দর, যা এখানটা আছে সব খুব সুন্দর। সে কি ঘটনা জানো, সে একটা ভাব শুরু করেছিল না, রথযাত্রা লোকের মহা ধুমধাম, ভক্তরা লোটাই বলতে বলেছে রথ বলে আমি দেবপথ বলে আমি মূর্তি বলে আমি দেব আসে অন্তর্যামী। আমরা সেই অবস্থায় হ্যাঁ, সুন্দর বলতে আমি বলছি সাহেব না আমাকে বলছি, তখন এই যে বসে আছে আসতে ओम शांति परिवार के सुख सुख के धर्म पड़ते काम लाइन आ जाएंगे और आजो लाइन आ जाओ ए तो अपना लाइन आ जाओ लाइन में বড় ভাই আইসলে মামাটা বলে একটা ভালো করে আশীর্বাদ দিতে কইবে, মনে করে লাস্ট আইছে। বড় নোট নিয়ে আসছে। না বড় ভাই আইসলে শেষে ভাইকে ভাজকে ভালো করে একটা আশীর্বাদ দিতে কইবে মামাটা বলবে, যেমন শেষে আছে। इधर तुम्हें तो अपना दास दास पीछे सुविधा अंदर दियो सिंधु सब आज के कृष्ण तो शेड्यूल ना तुम्हारे जो शेड्यूल तुलसी बता আমাদের কিন্তু দক্ষিণার ব্যবস্থা দেখতো আমি করে দিয়েছি সিসি ক্যামেরার জন্য, তুই নিজের সঙ্গে ভেবে দেখবি। হ্যাঁ নিজে বলবে তারপরে যে দক্ষিণাটা ঠিকঠাক হয়েছে, দক্ষিণার হাফ পয়সা বুঝে। ও সস্ত্রেন্দ্র দশা সুস্থ বিশ্ববিরা সুন্দর খাবেন না তুলসী দিকে খুচরা মাঝে নাকি রে দেখতে হবে কত হয়েছে কাউন্টারে জমা করছে। ओम सस्तेन्द्र दशा सुस्थि তুলসী পাতা আছে তো বাবা তুলসী প্রচুর তুলসী এখন যে তুলসী আছে
পুরো গ্রাম আসবে ওম ষষ্ঠী বুঝি মাথা দুটো মা দিয়েছে হাতে বাঁশিটা নতুন কি দেখতে পাচ্ছ বলো এবছর ঠাকুরটা নতুন কি দেখতে পেয়েছো বলো আগের বছর তুমি পুজো করে গেছো এবছর কি নতুন দেখতে পেয়েছো বলো দেখো ভালো করে দেখি যদি বলতে পারো ভাববো তাহলে মনে আছে না মনে নেই মুকুট তো এই ছিল এইটা নতুন আছে তো বলছি কিছু তো চেঞ্জ হয়েছে বাঁশিটা কি হয়েছিল বলো না কিটা বাঁশিটা কি আমার ঠিক মনে আসছে না বাঁশিটা কি কিছু বাঁশি তো তা থাকবে হ্যাঁ বাঁশি থাকবো বাঁশির রথ বা দরবারে তোমরা শুরুটাকে ছিল আবার নতুন করে শুরু হয়েছে সেই আর আর কি আর মুকুট না মুকুট তো ছিল কিন্তু মুকুটটা এই ছিল এইটাই বলে আসছে না কি ছিল না বলো না কি ছিল না কি হয়েছে দেখছি আর একটু দেখি ও গালুস্তরম সম্পর্কে আমাদের তো চলে গেছে না কৃষ্ণের গান আইছাল হ্যাঁ আমাদের আশীর্বাদ দাও অবশ্যই সুরাজিতের গানে হ্যাঁ সেই এক বছরে কি সারা চলে গেল কি আর তুমি ভিতরে থেকে যাও ओम सुस्थिरं स्वास्थ्यं परिवार में प्राप्ति लाभ होता है ओम चंद्रम আরো কজন আছে গো তোমার তো বেশ ভালোই হলো আজকে মেন লোক আসছে কিন্তু মেন লোক আসছে বা শ্যামলিকে নিয়ে আসবো মা সব চলছে কি হয় এখানে কি হচ্ছে এটা এই যে শ্যামলি तो आप तो धरते पर बुझते हो না বুঝতে পারলাম না মাথাটা একটু নামিয়ে দিন লাইট গুলো মানে তিনটে লাইট দিতে মা তিনটে লাইট দেখে যাবে परिवार वगैरह सुख समृद्धि धर्म काम परिवार वगैरह सुख समृद्धि देश विद्या प्राप्ति लाभ कमलता शांति रोग शांति कृष्ण चौदह समर्थ ठीक है হ্যাঁ অসুবিধা ভালো হয়ে যায় তো আমরা সেইটাই জন্য বলছি তো আসলে এই তো ভালো থাকে তখন বুঝে দাঁড়ান 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 তোমার খিচুড়ি খাবে তো মা মা খিচুড়ি খাবে কেন খিচুড়ি লুচি ফুচি খেতে হবে না যে জায়গা থেকে কোনো অফিস আসলে আর একটু কাজ করে দেবে ओम सुस्त्र ललित स्वास्त्र विश्व विश्ववेदा सुस्त्र सुस्त्र विश्वदत्त दिवसाद सुस्त्र वर्ग शुभ समृद्धि लाभ কাউন্টারে কত জমা পড়েছে কত জমা পড়েছে কেন চা ভর্তি হয়ে গেছে তো পেছনে ব্যাংকের স্টাফ রেখেছে না কত সাজা না
এই ললাট ব্যাংকের স্টাফ হ্যাঁ পেছনে ললাট ব্যাংকের স্টাফ বসছে এই আর লোক আছে বড় 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 পদম। ও সুস্থির নির্দেশনা করতে মুসা ঈশ্বরের ও বড় আসছে কিন্তু মোবাইল পড়িয়ে জানো কত টাকা দিয়েছে গো? হ্যাঁ বলছে বড় আসছে। দেখি দেখি এ 1 টাকার কয়েন নেয় বলছে, নেয় বলছে। 5 টাকা না ভাই ভাই বলকে তোমাকে জানা তো বলি হ্যাঁ না আমি 1 টাকা করে না আমাকে দিয়ে দেবে, আমি নিয়ে নেবো। আমি তো নিয়ে যাই, পঙ্কজ ঘরে আছে না, হ্যাঁ সে তো পূজা করতে যাচ্ছে, আমাকে সে বাবাকে সেবারে দিয়েছিল 1 বস্তা, হাফ বস্তা, হ্যাঁ প্রায় 2.5 টাকা ছিল। চলো সে কি সে তো তাকে নিতে পারছে, তো দক্ষিণা দিয়ে যায় সে বাক্সে। আর কেউ বাকি আছে প্রণাম করতে? না। এবার শান্তি জল দিয়ে দিই। হ্যাঁ হ্যাঁ শান্তি আমি দাদা